আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। 15 दिसंबर को न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का प्रोटेस्ट प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें अलग टिप्पणी लाइन बनाने और 125वें संविधान संशोधन बिल 2019 को जल्द लागू करने की मांग की जाएगी। यह प्रोटेस्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा मिलकर आयोजित कर रही है। आईपीएफटी के जनरल सेक्रेटरी स्वपन देबबर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही। इसमें नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा से करीब 100 प्रतिनिधि भेजने का टारगेट रखा गया है। प्रोग्राम में टीटीएडीसी को त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल बनाने की मांग भी जोरों से की जाएगी। आईपीएफटी नेतृत्व ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईपीएफटी को हर डिवीजन से कम 3 प्रतिनिधि भेजने का निर्देश दिया गया है और ट्रेन टिकट समेत सभी लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेजरर्स को दी गई है। সংক্ষেপে এখানে লিখে রেখেছি, সেটা আমি পরে শোনাচ্ছি আপনাদের সবার সামনে। আগামী 15 ডিসেম্বর 2025 ইন ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস অর্থাৎ এনএফএনএস এবং ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা অর্থাৎ আমাদের আইপিএফটি যৌথ উদ্যোগে পৃথক রাজ্য গঠন এবং 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল 2019 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাস করার দাবিকে সামনে রেখে নতুন দিল্লির যন্তর মন্তর একদিনের সিট ইন ডেমনস্ট্রেশন আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সিট ইন ডেমনস্ট্রেশনে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব ভারতের বা নর্থ ইস্টের সমস্ত রাজ্য থেকে এনএফএনএস এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবে। ত্রিপুরা থেকে আইপিএফটি পার্টির প্রায় 100 জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার টার্গেট আমরা রেখেছি। আইপিএফটি পার্টির পক্ষ থেকে টিটিএডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠন ছাড়াও 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল 2019 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাস করে ত্রিপুরা বিধানসভার কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স সুপারিশ অনুযায়ী টিটিএডিসিকে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অর্থাৎ টিটিসি এ উন্নতি করার জন্য দাবি জানানো হবে।